bagian penting dari enterprise risk management karena dapat mempengaruhi kinerja, daya saing, dan keberlanjutannya perusahaan dalam jangka panjang. Setiap bisnis, baik kecil maupun besar, selalu menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, memahami dan mengelola risiko ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif. What is strategy risk? Strategy risk refers to possibility that a company business strategy may fail to achieve its intended objective. The risk may arise from poor decision making, unexpected market strength, technological innovation, or intense competition. Even a well-planned strategy can become ineffective if the business environment shapes risk. Strategi risk adalah kemungkinan bahwa strategi bisnis perusahaan gagal mencapai tujuan yang telah direncanakan. Risiko ini dapat muncul akibat pengambilan keputusan yang kurang tepat, perubahan pasar yang tidak terduga, inovasi teknologi, atau persaingan yang semakin ketat. Bahkan strategi yang sudah direncanakan dengan baik pun dapat menjadikan tidak efektif apabila lingkungan bisnis berubah dengan cepat. Source of strategy risk. There are several major sources of strategy risk. First, economic change such as inflation or recession. Second, technological development that creates new business models. Third, change in government regulation and policy. Fourth, changing customer preference and market trends. Finally, increasing competition from both local and international companies. Organization need to monitor these factors continuously to adapt their strategy. Terdapat beberapa sumber utama risiko strategi. Yang pertama, perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi atau resesi. Kedua, perkembangan. Yang kedua ini perkembangan teknologi yang menciptakan model bisnis baru. Yang ketiga, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, perubahan preferensi pelanggan dan tren pasar. Terakhir, meningkatnya persaingan dari perusahaan lokal maupun internasional. Organisasi perlu memantau faktor-faktor tersebut secara terus-menerus agar dapat menyesuaikan strateginya. What is business risk? Business risk is the possibility that a company may not achieve its expected profit because of uncertainties in business operation. Business risk can arise from declining sales, increasing costs, supply chain distribution, operational failures, or change in customer demand. Unlike strategy risk, business risk focus more on the company day-to-day activity and financial performance. Business risk adalah kemungkinan perusahaan tidak mencapai keuntungan yang diharapkan akibatnya ketidakpastian dalam aktivitas bisnisnya. Risiko bisnis dapat muncul karena penurunan penjualan, kenaikan harga, gangguan rantai pasok, kegagalan operasional, atau perubahan permintaan pelanggan. Berbeda dengan risiko strategi, risiko bisnis lebih berfokus pada aktivitas sehari-hari dan kinerja keuangan perusahaan. There are several common types of business risk, including operational risk, financial risk, market risk, compliance risk, and reputational risk. Operating risk cover failures in internal process. Financial risk relate to cash flow and financing. Market risk result from change market conditions. Compliance risk involve violation of law and regulation.
keuangan, resiko pasar, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Resiko operasional berasal dari kegagalan proses internal. Resiko keuangan berkaitan dengan arus kas dan pembiayaan. Resiko pasar muncul akibat perubahan dan kondisi pasar. Resiko kepatuhan berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan. Sedangkan resiko reputasi yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Difference between strategy risk and business risk. The key difference between strategy risk and business risk lies in the focus. Strategy risk is related to long-term business objective and major decision made by top management. Business risk focus on daily operation and the company ability to generate profit. However, both risks are interconnected and can affect each other. Perbedaan utama antara risiko strategi dan risiko bisnis terletak pada fokusnya. Risiko strategi berkaitan dengan tujuan jangka panjang dan keputusan besar yang dibuat oleh manajemen. Sedangkan risiko bisnis berfokus pada aktivitas operasional sehari-hari dan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Namun kedua risiko tersebut saling berkaitan dan dapat saling mempengaruhi. Managing strategy risk. To manage strategy risk, company source, conducts market research, analyze industry trends, evaluate competition, develop flexible business strategy, and regularly review their strategy objective. Effective leadership and good corporate governance also play important roles in reducing strategy risk. Untuk mengelola risiko strategi, perusahaan perlu melakukan riset pasar, menganalisis tren industri, mengevaluasi persaing, menyusun strategi bisnis yang fleksibel, dan meninjau tujuan strategis secara berkala. Kepemimpinan yang efektif dan tata kelola perusahaan yang baik juga berperan penting dalam mengurangi risiko strategi. Managing business risk. Business risk can be managed by improving operational efficiency, strengthening internal control, diversifying product and market, maintaining adequate cash reserve, and implementing effective risk management system. Employees training and technology adoption also have products operational distribution. Risiko bisnis dapat dikelola dengan meningkatkan efisien operasional, memperkuat pengendalian internal, melakukan diversifikasi produk dan pasar, menjaga cadangan kas yang memadai, serta menerapkan